في الجمعة اللي فاتت مشينا لنيوبورت سنتر ميلينيوم باش نختاروا notre tenue du jour avec notre experte en images. ومن بعد تعدينا باش نجربوا لو بتي ديجني نتاع داون تاون لانج في العوينة. وكالعادة تعدينا للكولوريست محمد برقاوي pour la mise en beauté. وفي النايت لايف مشينا للبليونير وين عدينا السهرية وذقنا لوغ سبيسياليتي. في اللايف ستايل اليوم مشينا لبوتيك مانوكيا في تونيزيا مول لاك 2 وين عاونتنا نوتر كونسيير اون ايماج ليندا زليبي باش نختاروا نوتر تونو دو جور. وبعد تعدينا العوينة باش نحضروا على لوفيرتور نتاع ميو. في النايت لايف مشينا لحمامات ميوزك فيستيفال pour passer une soirée exceptionnelle. Collection super féminine et super riche. كل شهر نلقاو une nouvelle collection variée, chic et jolie. في مانوكيا نلقاو des robes de fête très glamour et des robes de demoiselles d'honneur. Et les tailles نلقاو من 34 ل 46. وبطبيعة rapport qualité-prix من أحسن ما فما. Les boutiques مانوكيا نلقاوهم في تونيزيا مول وفي اللاك 1 et prochainement نلقاوهم في المول تاع سوسة. اليوم في Outfit of the Day جينا لتونيزيا مول وتحديدا البوتيك مانوكيا. C'est une boutique spécialisée في les robes. Et d'ailleurs, elle présente deux marques londoniennes اللي هما Lipsy London et Little Mistress. Et d'ailleurs ما جيتش وحدي جبت معايا ما conseillère en image ليندا زليبي. مرحبا بيك ليندا. Comment ça va؟ حتى احنا ياسر فرحانين اللي شفناك. دايوغ ليندا باش تولي ديما معنا في اوتفيت اوف ذا داي باش تجي تعطينا لي استوس نتاعها تاع الموضه. اي اليوم لوتر فوا مشينا لنيوبورت بور شوازير اون تونو ديكونتراكتي. المره هذه اون فا شوازير اون روب. Exactement, on va choisir une robe pour sortir le soir. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc شنو اخترت لنا انت هوني؟ عندي 3 propositions باش نوريهم لك. D'accord. نبداو بالاولانيه. Parfait. D'accord. Et c'est une petite robe blanche, très facile à mettre. Mais le bien prix en bas, tandis que je vais vous dire. D'accord. Et j'adore la couleur blanche, donc oui, je valide. Allez. Je me chéris ça. J'ai bien aimé la robe. Et ce que j'ai aimé, c'est la ceinture qui marque la taille. انت ايش قولك فيها؟ انا تعرف علاش اخترت لك خاطرك انت tu as la chance d'avoir une morphologie en sablier. معناتها tu as les épaules نتاعك ou les hanches qui sont alignées et une taille fine qui est bien marquée. Et donc ça c'est super. Alors tu peux mettre ce que tu veux, en particulier des robes comme ça qui sont très ajustées. Et le détail de la dentelle au niveau des épaules reste très féminin. La couleur blanche passe partout. Et on a un rappel avec les petits volants un peu évasés en bas. Donc vraiment, elle est coquette, la robe, elle est ultra féminine. Moi, j'aime beaucoup ça. Parfait. Je l'aime beaucoup. Et la deuxième robe, Linda? Alors, la deuxième robe, je trouve déjà l'eau قداش مزيان. Vraiment, il rehausse le teint على الاخر. شوف ما شابها. مزيانة على الاخر. وانت مع الكارناسيون نتاعك بيجيك انا تخيله بيجيك شبابه. طولها مفخم. Donc ماذا بيا كان نقيسها خلينا نشوفها شويه. Très bien. نقيسها tout de suite ونرجعوا نحكيوا عليها. Merci. éclatante. Merci beaucoup. شقولك في الكولور؟ ياسر حلوه. نقول لك à fond. وتعرف شنو انا je suis le genre de personne de fille quoi اللي ديما نحب la couleur je porte la couleur blanche ولا je m'habille en noir. Choisis le confort dans les couleurs. Exactement. Mais quand tu vois une robe avec une couleur pareille et un modèle pareil, sincèrement maintenant je me تلبسها. En fait, انا علاش اخترت لك الروبه هذه؟ Premièrement pour la couleur, tu viens de le dire. Ensuite, la guipure, ça reste quand même un choix sûr, assez élégant. La longueur مفخمه. هذه la longueur اسمها Chanel اللي هي elle effleure à peine le genou. On a le col bateau qui est très sexy. Col bateau هذا croisé à peine satiné. D'ailleurs انا اخترت لك un petit accessoire, une petite pochette اللي هي كنزيها تنجم تمشي بها للعرس ولا une fête ولا حاجه. Donc moi j'ai là je suis prête pour aller on va aller danser. Danser exactement. On va au bal. Non, c'est magnifique, elle est très très jolie la robe. Mais j'ai hâte de voir la troisième tenue quand même. La troisième tenue, elle est plus cool, plus casual et on va aller voir tout de suite. Viens voir, viens. Ça c'est mon style. J'adore ce genre de robe à fond. C'est confortable. نجربها. جربها برا بيشار. When the sun never goes down and time is slowed
قولك انت قولك un look complètement différent هكا لي بالعكس on a fait la rupture مع قبيله توا c'est un look très décontracté. Oui, et j'aime beaucoup خاطر c'est une robe اللي نجم نلبسها avec des baskets, نجم نلبسها avec des escarpins ونخرج نسهر في الليل وانت تعرفني لينديا نتحرك برشا. Donc je préfère une robe هكا اللي qui va avec tout. Donc Eti, tu as opté pour cette robe-là. Oui. Je me doutais. Écoute, cette robe en fait, elle est confortable. Elle est facile à mettre, hein, dans le col cheminé Hedea, c'est confortable. Ensuite, on a une longueur haka qui peut passer la journée. Tu peux la mettre avec des grosses bottines, haka, un peu rock la journée. Et le soir, tu peux la mettre avec des cuissardes. Ou bien carrément, j'ai deux petits accessoires à Najmoun El Psouham, donc une ceinture ou des grosses boucles, et ça peut faire l'affaire pour le soir. Très bien, Jalboura, parfait. Rita Lou, ma ceinture Hedea, c'est une ceinture en chaîne. En fait, elle donne du relief à la robe et elle donne un petit côté fantaisie. اللي هكا ينجم يخرج نجم تخرج بها في الليل sans problème avec des grosses boucles, des cuissardes. وتتروبه برشا حتى la couleur نتاعها. اي exactement, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Parfait, parfait, c'est un très bon choix. نجم نخرج بها هكا كيما قلت لك avec des escarpins كيما اللي لبستهم من توا ou bien نجم نحيها ونلبسها avec des baskets. Merci beaucoup Linda pour ta présence. ديما مدلتنا بلي astuces de mode نتاعك. Avec plaisir. Et Inch'Allah نشوفك la semaine prochaine معنا في Outfit of the Day. أنا توا باش نمشي للنايت لايف وقايد سهرية. Et je te remercie infiniment. Ciao ciao. À bientôt, bonne soirée. عايشك. بعد ما تعديت البوتيك مانوكيا واخترت الروبه المزيانه هذه حبيت نتعدى لوفيرتور نتاع ميو سان اسباس وين نجموا نجي نعملوا قهوه ناكلوا كلاس بنين ولا كريب قبل ما نمشي للنايت لايف في الفيستيفال حمامات. هيا تابعوني نشوفوا الجو. اليوم في البون بلان مشينا لميو. Mio هي la nouvelle destination de fraîcheur que je vous recommande. L'adresse c'est la برشا نلقاها في العوينة à côté de Downtown. Mio, l'espace chic et classe, inspiré de la beauté des destinations Fibélis. L'équipe de Mio بداو نهار الجمعة 6 سبتمبر في استقبالكم. Staff ياسر sympathique وبالطبيعة بأبل les produits, sans oublier la qualité de service. Assaïma, alors on est là, je suis invitée à la pâtisserie Mio. C'est une pâtisserie et un glacier chocolatier. Donc le concept il est original. En fait, moi je teste le gâteau à cacao, نجموا تقعدوا تاكلوا حاجة بنينة, du chocolat, des smoothies, des glaces personnalisées, des gâteaux. فما حتى البينوازري, donc il y en a plein de tous les goûts. نجموا تجيو وتجربوا les produits اللي موجودين في ميو. مرحبا بكم في ميو. انا اليوم لهنا في لوفيرتور خاطر اولا اشواق وفاخر نقول لهم ان شاء الله مبروك على الاسباس الجديد صحابي. اون بليس الاسباس محلاه قريب من داري, شنو اللي نجيب تي ديج وبرشا حكايات بنينه. فوالا دونك مرحبا بكم في ميو الاسباس الجديد. Fimeo, vous sentez bien la fraîcheur avec des glaces délicieuses, des crêpes, gaufres, cheesecake ou les gâteaux Zeda. Ou ما ننساوش les cocktails à base de fruits frais et les smoothies.
انا محمد فكاني انستغرامر. جينا اليوم في الافتتاح نتاع باسيري ميو باش نكتشفوا شنو فما وشنو يقدموا لنا كرواسون سكري سالي. ذقنا لي جاتو تبارك الله بنين ياسر. ديجا ننصح العباد الكل يجيو يذوقوا ويكتشفوا معناها الباسيري المتنوعه لهنا، لي كرواسون لي سالي لي سكري لي جو تبارك الله فاريبل كدا. حتى الكادر ياسر مزيان وحلو برشا. فما لي جو فما لي جاتو فما الكلاس تبارك الله معناها فما كل شيء. حبيت نقول مبروك لاصحابي اللي اليوم ان شاء الله كانت لوفرتور نتاع ميو باتيسري وقهوه وبرشا حاجات بنينه وبرشا حاجات محلاهم. فما سبيسياليتي عملها مش موجوده برشا في تونس في الجلاس. دونك اليوم جيت باش نكتشف ونحضر في لوفرتور ان شاء الله. مبروك عليهم.